Hi guys, this is the Kit Alak Vlog. I will this game. Hehe. Sorry guys, don't listen to the noise. Beautiful eh. Beautiful? Yes. Beautiful? Yes. Oh, ayan, nag-asawa na kasi siya eh. Lagi na-imagine sa Buy this uniform ng mga militar ngayon. Ganito na po talaga mga kabataan. Ito makapapasok sa militar. Hindi ko ba future? Yes. Kasi training yan. Ano? Ang perfect Benjamin Larios. Okay. Estudyante mula sa Lyceum ng buhay. Sa isip mo, pwede ko na Excellent. Come here! Can I have brainrot? Because I'm poor in this game. Ama, nakapurha. Mama, nakapurha. Hindi ha. Dabli. Nakahampas ka ha. Yun na. Uy, kayo dito na mo. Bye guys. Ganun dapat. Pero mula. Bye. See you later. Alligator.